sistemi di sicurezza, digital building, i nuovi trend del settore dell'illuminazione e gli effetti della luce sul benessere delle persone. Questi sono stati i temi chiave dell'ultima edizione di Light and Building, la più grande fiera mondiale dell'illuminazione e dell'edilizia intelligente, che si è svolta a Francoforte sul Meno dal 13 al 18 marzo 2016. Circa 2500 aziende, tra le quali Reverberi Enetec, hanno presentato le novità mondiali dei settori illuminazione, elettrotecnica, domotica e automazione degli edifici. Light Building 2016 Francoforte, stand Reverberi, dove abbiamo in visita la Pagano Ascolillo, la Visco e l'ingegner Alberto Battistini. Sentiamo un parere un po' dai nostri clienti di cosa pensano, come sta andando questa fiera. Partiamo dal dottor Pagano. Per noi è davvero un onore essere allo stand della Reverberi, perché c'è un rapporto consolidato quindicennale che si è sviluppato negli anni e avrà sicuramente degli ulteriori sviluppi futuri. Per quanto riguarda la fiera, sì, è vero che forse per noi, come dire, un po' sembra strano venire a una fiera a Francoforte che non si tiene in Italia, però in effetti è un'occasione per vedere tante novità, per vedere lo sviluppo che sta avendo questo settore e i cambiamenti che ci sono. Per noi è importante perché possiamo anticipare alcune soluzioni per migliorare anche il nostro paese. I am with Andrei Sokolov, Sales Manager of BL Trade. Andrei, what is your experience in lighting building this year? What are the products that you find interesting? What is the interest for your company in this exhibition? Здравствуйте. Эту выставку мы уже посещаем второй раз. Мы на выставке представляем новый бренд нашей компании. Называется он Boos. Бренд, под которым мы собираемся выводить новые инновационные продукты, основанные на светодиодных технологиях, на европейский рынок и на рынок других стран. На этой выставке мы достаточно много нашли для себя нового и интересного. Считаем, что, возможно, наше сотрудничество с компанией Reverberi принесет нам дополнительные дивиденды. И, возможно, мы сможем продвинуть как нашу продукцию вместе с продукцией компании Reverberi, системами управления, так и их систему управления с нашей продукцией. Собственно, это одно из хорошая новость, которую мы хотели бы поделиться с нашими зрителями. С точки зрения самой выставки, все очень нам нравится. Организовано все очень достойно, красиво, качественно. Выставка проходит в хорошем, замечательном месте Германии, во Франкфурте. Здесь мы находим новые открытия для себя, в частности, то, что связано с инновациями в световых технологиях и системах управления. Спасибо большое. Спасибо, Andrei. Very interesting. Thank you very much. Спасибо. Yes, hello. This is Thomas again from Reverberi. I'm here together with Mr. Khalifa. He is the head of street lighting of government in Qatar, in Doha. Mr. Khalifa, how do you find this year's Light and Building Fair? Did you find some interesting products? الحمد لله. المعرض اليوم هذه السنة 2016 كان من المعارض الجميلة والحديثة، فيها أشياء متطورة مثل شركة ريفيربري عندهم تحكم بالإنارة، وفي أشياء جديدة مثل الصيانة وشلون أحدث المواصفات اللي تطبق في هذه الوقت. في مواصفات كثيرة متطورة تحافظ على الطاقة تقلل الطاقة وتقدر تتحكم وتقلل الموارد البشرية، وهي مفيدة جدا للصيانة.
Okay, thank you very much for explanation. Shukran. Wassalam. Light Building Francfort 2016, on est là avec Monsieur Philippe Badarou, qui est notre partenaire pour le France. Qu'est-ce qu'est votre impression sur Light Building et les nouveautés que vous avez vues et votre impression générale? Merci. Light Building, d'abord, c'est le salon de la lumière dans le monde. Donc on voit, c'est l'occasion de rencontrer beaucoup d'acteurs de tous les pays. C'est l'occasion de voir les grandes tendances aussi que proposent les constructeurs. Et je noterai un certain nombre de points, notamment l'éclairage à LED, qui est généralisé. On voit même des lampes à incandescence qui sont en fait avec de la LED. Hein. Donc la technologie aujourd'hui devient très prépondérante. C'est bien la LED qui devient l'éclairage du futur. On voit assez peu de solutions de contrôle-commande, c'est-à-dire de télégestion, de supervision qui sont abouties. On trouve pas mal beaucoup de gadgets, mais des solutions abouties, complètes, avec un vrai qui permet de gérer la totalité d'une ville, dans toutes ses applications, depuis l'éclairage public, l'éclairage des tunnels, l'éclairage des trémies, des galeries. Il y a très peu d'acteurs qui sont dans cette dynamique-là. Et moi, je vois qu'aujourd'hui, chez Reverbery, il y a les réponses à toutes ces questions, à toutes ces interrogations. On travaille ensemble avec Reverbery depuis bientôt 15 ans, plus de 15 ans. Et aujourd'hui, nous sommes leur représentant en France. Et d'abord, nous constatons que sur le marché français, qui est un peu en retard par rapport au marché italien, parce que en matière d'économie d'énergie, tout simplement parce qu'en France, on avait du courant pas cher, le courant électrique n'était pas cher. Et donc, l'idée de faire des économies est venue assez tard. Et aujourd'hui, le marché français commence à découvrir les régulateurs variateurs de tension. Il y avait une très mauvaise image de ces produits dans le passé à cause de très mauvaise qualité de réalisation. Nous avons repris la distribution des produits Reverbery en France et nous arrivons aujourd'hui à constater que les premiers régulateurs que j'ai posés en l'année 2000 fonctionnent encore parfaitement aujourd'hui. Et il y a 16 ans. Donc on voit que ce sont des produits qui sont très fiables, qui sont très robustes, qui sont très bien conçus. Et il y a assez peu d'équivalents sur le marché français. Nous avons même, puisque nous avions une confiance dans la technologie, nous avons même construit notre usine pour assembler les régulateurs, les cœurs de régulateurs qui viennent de votre usine Reverbery à Castelnuovo. Et nous les assemblons et nous les mettons aux habitudes. Ce n'est pas une question de normes, c'est plus une question d'habitude du marché français. Et notamment pour les équiper avec des disjoncteurs, avec des départs, avec de la télégestion en fonction de la demande. Nous avons même développé des versions classe 2 de certains régulateurs qui pour répondre à des besoins où en France, sur les armoires d'éclairage public, il n'y avait pas de prise de terre. Et donc on a été contraint de le faire. Aujourd'hui, on a une réponse qui est unique sur le marché. Et grâce à Reverbery, on a, et aussi à la gamme de produits qu'on a pu construire, aujourd'hui BH Technologies est reconnu comme un acteur sérieux de la gestion de l'éclairage public. Et on utilise encore beaucoup le régulateur variateur. Et je pense que le régulateur variateur n'est pas mort, même avec la LED. Parce qu'il stabilise la tension, protège les luminaires et permet d'exploiter la grande dynamique de gradation de la LED. Et c'est une solution simple, qui est robuste, qui est durable, qui est pas très compliquée. Nos installateurs en France ont besoin de choses simples. C'est quand il y a j'ai coutume de dire que quand il y a des bits qui se croisent dans les réseaux, tout le monde est perdu. Donc, et on a une réponse qui est intéressante. Voilà. Donc bon salon,
longue vie à Reverbery et longue vie à notre partenariat que je tiens à saluer. Il y a une grande confiance mutuelle entre les deux sociétés et il faut que ça dure. Merci beaucoup, Monsieur Badarou, et bonne continuation. Au revoir. We are here at Light & Building 2016 with Thomas Benzinger, which is Reverbery Middle East. What are your impressions of this edition of Frankfurt Fair? I have to say it's amazing the advancement in technology we are seeing on these fairs. It's amazing the focus on energy usage, energy consumption. It is really great to see all these technologies coming finally into the projects. The projects in the Middle East are advancing. There is an enormous push for infrastructure development where we are applying these new Reverbery technologies. Is it in street lighting management systems or in tunnel lighting control systems? In tunnels, we are seeing now the advancement of LED lighting replacing high-pressure sodium lights. This is a very, very big chance for Reverbery to establish its position as the market leader in control systems for tunnels. So I think the future looks very bright. Thank you, Thomas. Enjoy the show. Thank you. Thank you. Bom dia, estou aqui na feira hoje com o Emerson e vou fazer umas perguntas para ele, para saber o que ele tá achando, o que ele viu aqui até agora e se atendeu às expectativas dele estar aqui com a gente nesse período em Frankfurt. Obrigado, Zaira. Então, nossa expectativa está sendo cumprida. Nós viemos para buscar parceiros, fornecedores, porque somos fabricantes de luminária no Brasil e na Espanha também. E o que pudemos ver, um avanço muito importante na área de Smart City e telegestão, como temos aqui também com um parceiro já de longa data, que é a Reverbery. Já estivemos visitando a unidade da Reverbery em Castelnuovo, na Itália, e agora vemos que os sistemas de Smart City, de telegestão, estão realmente acontecendo. É o futuro, é o que os nossos clientes buscam e é o que nós queremos levar desde aqui para o Brasil e certamente teremos muitas consultas e muito sucesso com esse sistema. Temos uma expectativa muito grande de que tudo isso funcione. E essa feira é muito importante que a gente possa vir para entendermos a tendência do mundo, porque aqui estão os principais fabricantes de componentes e de materiais. Então, estamos muito satisfeitos com o que estamos presenciando aqui em Frankfurt. Emerson, muito obrigada, tenha um bom dia e boa feira. Obrigado, Zara. Light & Building 2016, we are meeting Stanko Furlan, which is General Manager of Javna Razsvetljana, which is the company managing the public lighting of the town of Ljubljana. So is Ljubljana a green town? No. If you heard, I don't know if you heard, but Slovenia, Ljubljana was in 2016 the green capital of Europe, and of course public lighting is a part of it. A couple of years ago, maybe 5-6 years ago, we decided as a company to prepare adaptive or let's say intelligent public lighting using many different products on the market. And in last year we tried also with Reverbery solution, and we are trying to adopt their own products, your own products. So until now we are satisfied, and we are planning to invest and to do new installations in years to come. So thank you for your experience and for sharing with us your good experience with Reverbery. Thank you. Thank you. Light & Building 2016, we have Michael Brennan coming from Ireland, which is our partner, which is our friend,
And which is your impression of this light and building and of Reverbery, new stuff you found out here? Yes, I'm very impressed with the technology and the ability of the company to develop new products in the electronics field. I am associated with the company now for 5 or 6 years, and I've always totally impressed with the quality of the staff and the level of technical support that has come, and it has helped us to advance a number of projects to the final stage. So I look forward to celebrating some of those projects in the very near future. Thank you. Thank you, Michael. Enjoy the show. Yep. Thank you. We are here with Alexander Sibrikov. He is the managing director of Svetoservice Telemechanik in Moscow. Alexander, what is your experience with Reverbery products in Moscow? Okay, I can speak in Russian? Yes, sure. Окей, добрый день, меня зовут Александр Сибриков. На этой выставке мы находимся уже 3-й раз. Традиционно посещаем стенд компании Reverbery, компания, которую я люблю, компания, которая достойно представляет итальянских производителей, в том числе и на российском рынке, продукция которой по откликам многочисленных потребителей не имеет никаких нареканий и качественно и долго на протяжении уже 6 или 7 лет работает, в частности, в столице России, в городе Москве. Поэтому я хочу передать слова благодарности Паоло Делечи и всем разработчикам, которые сделали эту замечательную продукцию. Так держать. Мы всегда рады будем работать с этой компанией, и всегда рады сотрудничеству. Спасибо, Alexander. Very good. Thank you very much. Ja, guten Tag, Saira. Es freut mich, dir ein paar Fragen zu stellen zu dieser Messe. Was sind so deine Eindrücke? Die Messe ist auf jeden Fall sehr gut besucht und ich habe viele Leute gesehen. Das ist großartig, diese ganze neue Technologie, was im Beleuchtung und Tunnel, diese LED-Technologie. Ja, ich bin wirklich beeindruckt, wie viel Interesse jetzt in der letzten Zeit an sowas gezeigt wird, und das ist sehr positiv. Okay. Danke vielmals für deine Eindrücke. Wir wünschen dir noch eine gute Messe. Tschüss. Il commento dell'ingegnere Alberto Battistini riguardo sempre alla vostra presenza qua. Sì, quello che vuole. A me ha fatto molto piacere trovare che finalmente portiamo all'estero qualcosa che è un po' sconosciuto. Chi si occupa del risparmio energetico in senso veramente profondo, intelligente, gestione della luce e della sicurezza, cosa che normalmente non si trova, sono tutte chiacchiere, invece qua possiamo dire che avete esposto qualcosa di innovativo, specialmente le sonde per rilevamento traffico, della luminanza, cosa che non si trova in altre cose, in altri stand. E questo mi ha fatto piacere e un aiuto anche per noi progettisti a dover sempre fare progetti sempre più ad hoc per le esigenze delle varie amministrazioni, che l'obiettivo principale è il risparmio energetico ma anche la sicurezza. Perfetto. Grazie mille all'ingegnere. Ora sentiamo il dottor Visco al riguardo un po' dell'esperienza negli anni viste. Io sono un frequentatore assiduo della fiera di Francoforte, è l'unica fiera che ci resta per poter capire quello che avverrà tra qui a qualche anno, e quindi noi puntualmente ogni 2 anni ci facciamo la fiera di Francoforte per vedere le novità, per capire quello che anticipatamente ci potrà servire nei prossimi lavori del futuro. Questo è quando sarebbe opportuno che queste fiere avvenissero anche nel nostro paese per pubblicizzare quelli che sono le nostre migliori aziende, per far vedere i prodotti che maggiormente ci aiutano nel lavoro di tutti i giorni. Quindi l'appuntamento è a 2018, a Light Building 2018. Perfetto, ringraziamo tutti.